салом бинандагони гиромӣ ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. даври ҷамъбастии барномаи интеллектуалии доно якро ки ба ҷашни ваҳдати миллӣ бахшида шудааст пешкаши шумо мегардонем. чӣ тавре ки дар барномаҳои муқаррарӣ мегуфтем, дар даври ҷамъбастӣ рақибон ҷиддитар ва саволҳо душвортар мешаванд ва ин ҷо ҳама ғолибони барномаҳои гузашта ҷамъ омаданд то байни худ рақобати дониш кунанду беҳтаринҳо муайян гардад. ба фикрам ки аллакай шумо бо ҳама иштирокчиёни барнома аз наздик шинос ҳастед ва биёед саволу ҷавобро оғоз мекунем. салом бачаҳо. ҳамаи шумо ба барнома хуш омадед ва бояд гӯям ки аллакай то мо барномаро оғоз кардан, то саволу ҷавобро оғоз кардан, шумо бояд донед ки ҳар яки шумо аллакай ғолиб ҳастед, зеро ба даври ҷамъбастӣ роҳхат ёфтан ин аллакай худ ғолибият аст ва ман аз шумо нахуст шуда аввалин савол кардан мехостам. шумо барои саволу ҷавоб омода ҳастед? ба фикри шумо кӣ ғолиб меояд? ҳама ба худ боварӣ доранд, ҳамин хел не? ва албатта ин хуб аст. бинандагони гиромӣ, додаракону хоҳаракони азиз, чун барномаҳои гузашта шумо метавонед дар қатори иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонида малакаю маҳорат ва дониши худро санҷед. мо бошем, оғоз мекунем. ва бинандагони гиромӣ, бояд қайд намуд ки барномаи имрӯзаи мо на аз рӯи се шарт, балки аз ду давр иборат аст ва дар ҳар ду давр ба иштирокчиён саволҳои гуногун пешниҳод мегарданд. дар даври аввали барнома ба ҳар як иштирокчӣ як саволӣ пешниҳод мегардад ва дар як муддати муайян бояд иштирокчӣ ба ин савол ҷавоб гардонад. иштирокчиёне ки ба савол ҷавоби дуруст мегардонанд метавонанд дар даври дуюм иштирок намуда боз малакаю маҳорати худро санҷанд ва ҳатто ғолиб шаванд. шумо низ бо мо буданро фаромӯш насозед. иштирокчиён, омодаед? инак саволи нахустинро ба шумо Ёсуман пешниҳод мекунам ва хотиррасон мешавем бинандагони азиз ки Ёсуман тарбиятгирандаи боғчаи рақами 4 шаҳри Душанбе мебошад. хуб, Ёсуман, омодаед? бо диққат бошед. саволро мехонам ва шумо 30 сония вақт доред ки ҷавоби онро ба мо гардонед. модар ба духтараш пул дод ва гуфт ки як халтача намак ва 2 дона нон биёрад. намак 1 сомонӣ буд, нон бошад 2 сомонӣ. модар ба духтараш чанд сомон дод? кани ҳисоб кунед. чанд сомон? модар ба духтар 5 сомон дод. шумо аз куҷо фаҳмидед? метавонед шарҳ диҳед? 1 сомон намак буд, аҳа, 2 сомон нон буд. 1 ҷамъи 2 3 намешавад? чанд сомон? 5 сомонӣ дод. ҳа? дар ҳақиқат ҳам бинандагони гиромӣ Ёсуман ҷавоби дуруст гардонданд, зеро агар намак 1 сомонӣ бошад ва нон 2 сомонӣ 3 мебарояд, вале бояд гуфт ки ҷавоби дуруст ин 5 аст, зеро дар ин ҷо 2 дона нони 2 сомона ва 1 та намаки 1 сомона буд. ва Ёсуман, аҳсан, ба шумо биёед як қарсак барои Ёсуман мезанем. шумо аллакай ба даври дуюм роҳ ёфтед. инак саволи навбатӣ ба тарбиятгирандаи боғчаи рақами 127 шаҳри Душанбе Идрис дода мешавад. Идрис, шумо омодаед? далер 3 дона яхмоз харид. ҳар як яхмоз 2 сомонӣ арзиш дошт. далер ба фурӯшанда 10 сомонӣ дод. вай бояд чанд сомонӣ бақия гирад? хуб, фикр кунед. шумо 30 сония вақт доред. фикр кунед. саволро бори дигар такрор мекунам. далер 3 дона яхмоз харид. 3 дона яхмоз харид. ҳар як яхмоз 2 сомонӣ арзиш дошт. далер ба фурӯшанда 10 сомон дод. бояд чанд сом бақия гирад? 5 сомонӣ диҳад. бояд фурӯшанда ба далер 5 сомон диҳад. ҳамин хел. мутаассифона ҷавоби шумо Идрисҷон нодуруст аст, зеро
2 جمع 2 برابر چند می شود؟ 6 می شود. اگر بله از 10 6 رو ترک کنیم 4 میموند. ولی شما یک رقم رو یعنی یک سومونی رو با فروشنده یعنی از فروشنده گرفتید. شما همگی یک رقم خطا کردید ولی ما به شما میگیم که شما رو افتاده نشوید، زیرا چون که گفتم تو این دور آمدن این الکی غالبیت است. همین خیلی نه بچه ها؟ سوال و جواب رو ادامه میدیم؟ خوب، اینک سوال با اشتراکچی نوبتی تربیت گیرنده بخچه رقم 130 شهر دوشنبه سنا داده می شود. سنا مرحمت. خوب فکر کنید، من سوال را میخونم. مادر در روزی زادروزی زمیره کلچقند پخت. 10 دانه کلچقند پخته‌اش را به دخترش داد تا او به دوگانه‌هایش تقسیم کند. زمیره 3 دوگانه داشت. به هر یک دوگانه‌اش چند تاگی کلچقند میرسد؟ 30 ثانیه وقت دارید فکر کنید. خوب فکر کنید. بار دیگر سوال رو میخونم. مادر در روزی زادروزی زمیره کلچقند پخت. 10 دانه کلچقند پخته‌اش رو به دخترش داد تا او به دوگانه‌هایش تقسیم کند. زمیره 3 دوگانه داشت. به فکر شما به هر یک دوگانه‌اش چند تاگی کلچقند میرسد؟ 3 تاگی. 3 تاگی. به جواب خود باوری دارید؟ بله. 3 جمع 3 چند میشود؟ 9. ولی مادر به دخترش 10 تا کلچقند داد کو. ولی یک دونهش 30 میموند. آفرین به شما، جواب شما کاملا درست است. چیکار کردن در کار؟ قرصک زدن در کار. احسن به شما. در گلدان 5 دانه گل بود. مادر باز از باغ 2 دانه گل دیگر چیده با آن گلها همراه کرد. در گلدان همگی چند گل شد؟ 30 ثانیه وقت دارید. دیگران کمک نمیرسانند. فکر کنید. جواب شما چند است؟ 5. 5. امین جان جواب شما نادرست است، زیرا جواب درست این 7 است. یعنی مادر 5 دانه گل داشت و باز 2 تای دیگر از باغ چیده آورد و در نتیجه 5 جمع 2 چند می شود؟ 7. شما باشید 5 گفتید. متاسفانه جواب شما نادرست است. رو افتاده نمیشه محبت. همین خیلی نه. سوال نوبتی به تربیت گیرنده کودکستانی رقم 64 شهر دوشنبه شکرانه داده می شود. شکرانه آماده اید؟ بله. با دقت باشید. برای ساختن درخت صنعی 2 دانه پلاستیلین سیاه، 1 دانه پلاستیلین سبز و برای میوه‌هایش 2 دانه پلاستیلین رنگ سرخ و زرد لازم است. همگی برای ساختن یک درخت چند پلاستیلین لازم شد؟ 30 ثانیه وقت دارید فکر کنید. دیگران کمک نمیرسونیم. فکر کنید. فکر کنید. بار دیگر خونم. تکرار کنم سوال رو. بله. برای ساختن درخت صنعی 2 دانه پلاستیلین سیاه، 1 دانه پلاستیلین رنگ سبز و برای میوه‌هایش 2 دانه پلاستیلین رنگ سرخ لازم است. برای ساختن در عموم یک درخت چند پلاستیلین لازم می شود؟ اینک جواب شما. 5. 5. از کجا فهمیدید؟ همه پلاستیلین ها را جمع کرده 5 شد. در حقیقت هم جواب درست 5 است، زیرا 1 جمع 2 و جمع 2 5 می شود و با این سوال شکرانه جواب درست را پیشنهاد نمود. شکرانه آفرین، به دور دیگر راه یافتید. یک قرصک میزنید. شما آماده اید انس؟ بله. انس تربیت گیرنده کودکستانی رقم 12 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه می باشد و باید گفت که در برنامه مقرری یعنی در دور اول برنامه اشتراکی به نهایت فعالانه داشت و اینک فعالیت او را در این برنامه می بینیم. خوب آماده اید؟ بله. با دقت گوش کنید. 1 لیتر آب 4 استکان را پر می کند. 2 لیتر آب چند استکان می رسد؟ 30 ثانیه وقت دارید حساب کنید. جواب شما؟ 4 استکان. 4 استکان ها؟ با جواب خود باوری دارید؟ بله.
мутаассифона Анас, ҷавоби шумо нодуруст аст, зеро 1 литр об худ 4 истаконро пур мекунад ва агар мо 2 литр об дошта бошем 8 истакон мешавад ва ҷавоби шумо нодуруст аст. Биёед як қарсак барои Анас мезанем. Роҳ афтода намешавем ҳамин хел не? бале. Инак бо иштирокчиёни қатори аввал саволу ҷавоб кардем, ҳамин хел не? бале. савол ба тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 77 шаҳри Душанбе Боязид дода мешавад. Боязид омодаед? бале. бо диққат гӯш кунед, 30 сония вақт доред, метавонед хуб фикр кунед. Модар 2 духтар дошт ва ба ҳар ду духтарҳояш курта дохт. Дар куртаи духтари калонӣ 3 метр мато лозим шуду, барои куртаи духтари хурдӣ 2 метр. Ҳамагӣ чанд метр мато сарф шуд? 30 сония вақт доред, фикр кунед. фикр кунед, хуб фикр кунед. бори дигар мехонам. Модар 2 духтар дошт. Ба ҳар ду духтарҳояш курта дохт. барои духтани куртаи духтари калонӣ 3 метр мато лозим шуд, барои духтари хурдӣ бошад 2 метр. ҷавоби дуруст чанд аст? Яъне дар умум чанд метр мато лозим шуд? барои духтани курта 5 метр лозим аст. яъне 5 метр мато. шумо яъне шарҳ дода метавонед? бале. марҳамат. аз куҷо фаҳмидед? аз 3 даблош ду тадига монем 5 меша. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. офарин, шумо ба даври навбатӣ роҳ ёфтед. як қарсак барои Боязид. инак савол ба тарбиятгирандаи кӯдакистони ба номи сайёраи наврасон Зулайхо дода мешавад. Зулайхо омодаед? бале. бо диққат гӯш кунед. далер барои чидани сабзавот ба полез рафт. ӯ 4 дона помидор, 2 дона бодиринг ва 3 дона пиёз овард. вай ҳамагӣ чанд дона сабзавот чин? ҳисоб кунед, 30 сония вақт доред. 8. ҳамагӣ 8 дона сабзавот чин. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. 0 4 ҷамъи 2 ҷамъи 3 баробари чанд мешавад? 9, вале шумо 8 гуфтед. мутаассифона роҳ афтода намешавем албатта, ҳамин хел не? Анушервон, савол ба шумо. Мадина аз мағоза 3 то пуфаки сурх, 2 то кабуд ва 3 то пуфаки зард харид. ҳамагӣ Мадина аз мағоза чанд пуфак харид? хуб фикр мекунем. сараввал 30 сония вақт доред. 3 то пуфаки сурх, 2 то кабуд ва 3 тои дигар ранги зард. ҷавоби шумо чанд аст? 8. 8. шаҳр дода метавонед? 3 ҷамъи 2 ҷамъи 3 8 меша. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. як қасак барои Анушервон мезанем. инак иштирокчии навбатии мо тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 4 шаҳри Душанбе Абдулло мебошад. Абдулло, саволро хонам. бале. Мадина 5 сола асту хоҳараш аз вай 2 сол хурдтар. Мадина аз хоҳараш чанд сол калонтар аст? 3 сол. яъне шаҳр дода метавонед? агар хоҳед, шумо 30 сония вақт доред, метавонед фикр кунед. мадина 5 солаш, хоҳараш 2 сола мешавад 3 сол аз вай калон аст. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. як қарсак мезанем барои Абдулло. навбат ба Хуршеда расид. Хуршеда тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами чанд? рақами 152. рақами 152 мебошад ва фикр мекунам барои ҷавоб додан ба савол аллакай омода аст. ҳамин хел не? бале. бо диққат бошед. Шаҳноза 5 то дафтар дошт. 3 тоашро ба бародараш дод. модараш бегоҳ боз ба вай 2 дафтари дигар овард. акнун Шаҳноза ҳамагӣ чанд дафтар дорад? 30 сония вақт доред, фикр кунед. шаҳноза 4 дафтар дорад. 2 ҷамъи 2 4 мешавад. чӣ хел 2 ҷамъи 2 4 мешавад? мана 2 то буд, бо 2 чи дига монди. ба ҳамин савол мешавад 4. охир Шаҳноза 5 то дафтар дошт ку, 2 то не. бо диққат як бори дигар гӯш кунед. Шаҳноза 5 то дафтар дошт, 3 тоашро ба бародараш дод. модараш аз бегоҳ боз ба вай 2 дафтари дигар овард. акнун Шаҳноза ҳамагӣ чанд дафтар дорад? 4.
باز جواب 4. شنوندگان گرامی، من الکی با خورشیده بحث کردن نمیخوام، زیرا در حقیقت از مراتب اول خورشیده جواب درست رو پیشنهاد میکرد. در حقیقت هم چون که در سوال آماده شده بود، شهنازه 5 تا دفتر داشت و 3 تاش رو به برادرش داد. 5 تری 3 این 2 می شود و باز مادرش به او 2 دفتر دیگر آورد. 2 جمع 2 4 می شود. آفرین خورشیده، شما به سوال جواب درست گرداندید. احسن به شما. یک قرصک میزنیم. اشتراکچی نوبتی ما ایمران بیگ می باشد و با او سوال را می خونم. در روز زادروز پدر یک تورتی کلان خریدند. در سر میز 4 نفر نشسته بود. هر یکی یک بریدگی گرفت. در روی میز باز 6 بریده دیگر باقی ماند. تورت را با چند بریده تقسیم کردند؟ 30 ثانیه وقت داره، دیگران کمک نمی رسونند. فکر کنید. 10. یعنی چی طور می توانید شرط دهید؟ بله. مرحمت. 4 کس یک تاگی خوردن با 6 تا دیگه 4 جمع 6 10 می شود. بچه ها، به فکر شما جوابی پیشنهاد نموده ایمران بیگ درست است؟ بله. نفهمیدم. درست یا نه؟ بله. به فکر خودتان جوابتان درست است؟ بله. تشکر زیاد. واقعا هم شما جواب درست را پیشنهاد نمودید و اکنون به دور دوم راه یافتید. بینندگان گرامی، اینجا سوال‌های دور اول برنامه اینتלקتوالی دونو یک که دور جنبستی است و با جشن وحدت ملی بخشیده شده است به انجام میرسند و اینک ما دور دوم را نیز آغاز میکنیم و خاطررسان میشویم که این زمان ما در مرکز دلخوشی کودکانه الدین قرار داریم. بچه‌های عزیز، پیش از آن که ما به دور دوم گذریم، من با شما یک امکانیت دادن میخوام. میدونید چی امکانیت؟ چون برنامه ما به جشن وحدت ملی بخشیده شده است، شما اگر هر کسی که میخواهد، خواه غالب شده باشد خواه نه، میتوانید در وصف وحدت، در وصف جمهوری تاجیکستان و عموما وطن شعر قرائت کنید. کی میخواهد؟ اوهو، همگان میخواهند. بیاید از شما آغاز میکنیم. امام علی رحمان سرور تاجیکستان سال بازنده باشد به وقت ما بچگان. آفرین. یک قرصک میزنیم. باز کی؟ بیاید شما بایزید. فصل تو و دمادر عشق همه خونن از دیده و دل بهتر ایرموست را دانه. شهری دوشنبه شهری جوان است، با عطر گلها حسن جهان است. شهری دوشنبه باشد گوارا، سامانی دادر بوی بخارا. شهری دوشنبه فرخنده باشد، چون آل سامان پاینده باشد. دریای ورزاب ساز دوشنبه، در سینه دارد راز دوشنبه. شهر دوشنبه شهر امید است، محزن حکمت بختی سفید است. آفرین. کن یک قرصک میزنیم. تاجیکستان ملکی با فیض و پرستان، با دیاری در نثارت دامنی سبزی گلستان. آب و خاکت دولتیم و سنگ پاکت سولتیم و توی استقلال کشور. نور چشم ملتیم و چشمهای جان کشور. شهده من جان کشور، میوه شهر نست زینت بر خان کشور. آفرین. انس مرحمت. صلح به ما صفا دهد، دولت به بها دهد، کشور ما برای صلح در همه جا صدا دهد. احسن. شکرانه خواندن میخواهید؟ بله. مرحمت. من در وصف صلح شعر مرحمت. بخت و نشاطی ما ببین، تازه حیاتی ما ببین، در ره صلح استوار از مصیباتی ما ببین. صلح صداقتی زمان، صلح امید مادران، صلح لیوای دوستی، صلح حیات جاودان. صلح به ما صفا دهد، دولت به بها دهد، کشور ما برای صلح در همه جا صدا دهد. صلح صداقتی زمان، صلح امید مادران، صلح لیوای دوستی، صلح حیات جاودان. دولت ما نشان صلح، جهانی ما جهان صلح. از ملت شد ملت قهرمان صلح. صلح صداقت زمان، صلح امید مادران، صلح لیوای دوستی، صلح حیات جاودان. یک قرصک میزنیم.
تاجیکستان شاد باش بیرقت ایجاد باش همچو دیرای روان به غم و آزاد باش تاجیکستان جانی من جان و دلی تختی من آمد استقلالیت رفت روزی سختی من تاجیکستان مادرم مادری جان پرورم همچو خورشید جهان مهر تو تاج سرم تاجیکستان جانی من گوهری چشمانی من کوه و صحراهای تو گنجی به پایانی من آفرین سنا. وطنم تاجیکستان محبوبی پیر و جوان ما خوش در آغوش تو چشم و هوش و گوش تو گهواره ما وطن هر پاره ما وطن با وطن هستی ماست زور هم دستی ما. به نهایت خوب. دوشنبه شهر سبزی دلبرم من تو را چون جان خود میپرورم شولم ریزن اخترهای تو مثل خورشیدی پگاهی بر سرم من در این آغوش گرمت سربلند سرفرازی می نمایم دائما رونقی تو افتخاری ما بود شهر سبزی پرشکوه کشور. дар шарти аввали барнома ба ҳар як иштирокчӣ як савол пешниҳод гардид ва танҳо 8 нафар абдулло, шукрона, имронбек, хуршеда, анушервон, сано, боязид ва юсуман тавонистанд ҷавоби дуруст гардонда ба даври дигар роҳ ёбанд. Кани мебинем аз миёни ин 8 гона ки ғолиби даври ниҳоии барномаи дунояк мегардад. бо мо бимонед. инак расидем ба даври дуюми барномаи ҷанбастии донояк ва ба даври дуюм ҳамагӣ 8 нафар роҳ ёфтанд ва анамин 8 нафар дар пеш нишастанд ва ба ин 8 нафар 6 савол дода мешавад ва иштирокчие ки аз ҳама зудтар аз ҳама дурусттар ва аз ҳама зиёдтар ба саволҳо ҷавоб мегардонад ғолиб шумурда мешавад. иштирокчиён омодаед? шарт ба шумо фаҳмост? саволи аввалинро мехонам. яке аз қаҳрамонҳои деҳаи простоквашино суратгириро дӯст медошт. вай кадом ҳайвон буд ва чӣ ном дошт? абдулло аввалиншро даст бардоштед. вай ҳайвон сар буд номаш шарик буд. боварӣ доред? бале. шояд почтальон печкин бошад, шояд ягон нафари дигар бошад. тама ҳаст онҷо. вай шарик буд. шарик буд? шарик чӣ кор мекард? суратгириро дӯст медошт. суратгириро дӯст дошт. хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. як қарсак барои абдулло мезанем. офарин. хуб, саволи дуюмро мехонам. тимсоҳ Гена дар филми тасвирии Крокодил Гена як дӯст дошт. он дӯсташ чӣ ном дошт? хуршеда, марҳамат. вай дӯсташ чебурашка буд. чебурашка буд. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. офарин, як қарсак барои хуршеда мезанем. хуб, саволи навбатиро мехонам, бо диққат бошед. шоҳдухтаре ки дар баҳр зиндагӣ мекунад аз кадом филми тасвирӣ аст ва чӣ ном дорад? аввалиншда Абдулло даст бардоштед, марҳамат. номи мультфилмаш Русалочка, номи худаш Ариел. Ариел. ва бинандагони гиромӣ, фикр мекунам шумо низ аллакай мушоҳида кардед ки Абдулло аз дигар иштирокчиён дида фаъолтар аст. шояд аз сабабе бошад ки ӯ бисёр филми тасвирӣ тамошо мекунад. намехел? офарин. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. як қарсак барои Абдулло мезанем. саволи навбатиро мехонам, бо диққат бошед, кӯшиш кунед зудтар даст бардошта ҷавоб гардонед ва ба якдигар кӯмак намерасонем. дар афсонаи Золушка ба парии сеҳргар каду лозим шуда буд. барои чӣ ва кадуро барои чӣ истифода бурд? хуб, Сано, марҳамат. фикр кунед. боз кӣ медонад ҷавобашро? бед Хуршеда, марҳамат шумо. вай мошин шуд. мошин ҳамин хел автомобил шуд? не. чӣ? хуб, биёед ба ягон нафари дигар имконият медиҳем. Боязид, марҳамат. он афсона каду ба велик табдил шуд. ба велик, яъне ба велосипед табдил ёфт? офарин, хуб фикр кунед. боз кӣ медонад? ба чӣ? ба карета. карета бо забони тоҷикӣ вой тун мешавад, ҳа? ва ҷавоби шуморо мо қабул мекунем. офарин, Юсман. як қарсак занед барои Юсман. саволи навбатӣ, медонед,
дар бораи чи аст? Афсонаи се хукчаро ки хондааст? Ҳама хондааст, ҳа? Савол аз анамин афсона аст. дар афсонаи се хукча ҳар як хукча ба худ хонача сохта буданд. онҳо дар сохтани хоначаҳояшон кадом маҳсулотҳоро истифода бурданд? Шукрона, марҳамат. ба хукчаи якум санг дар кор буд. боз хуб, ба ин савол боз ки ҷавоб гардонда метавонад? Боязид, марҳамат. Хукчаи якум аз санг, хукчаи дуюм аз чӣ? Хас. аз хас. Хукчаи сеюм чӣ? Хукчаи сеюм. бале. Хукчаи сеюм. Ки мехоҳад ҷавоби дуруст гардонад? Абдулло, боз аввалин шуда даст бардоштед, марҳамат. Якта хукча санг кард, якта дигар хукча бо хас кард, боз ва якта дигарш бо барг кард. хуб, офарин, як қарсак барои Абдулло мезанем. Абдулло аллакай ба се савол ҷавоби дуруст гардонидед. Охирин савол мондааст. саволи шашум бо диққат бошед. хуб, дар афсонаи Буратино сангпушт ба қаҳрамони асосӣ як ашё медиҳад. он чист? Сангпушт ба Буратино калид медиҳад. сангпушт ба Буратино калид медиҳад, ҳа? ҷавоб дуруст аст? он калид чӣ гуна буд, бачаҳо? калиди тиллоӣ, яъне маълум мешавад ки ҳамаи шумо Буратиноро тамошо кардаед, ҳа? офарин. хуб, инҷо саволҳо низ ба анҷом расиданд. 6 саволро хондам ва бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки шумо даври ҷанбастии барномаи интеллектуалии Доноякро ки бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ пешкаши шумо гардонида истодаем, тамошо карда истодаед ва айни замон мо дар маркази дилхушии кӯдаконаи Аладдин қарор дорем. дар даври дуюм холҳои иштирокчиён баробар шуда истодаанд ва мо бояд аз байни 4 нафар иштирокчие ки бениҳоят фаъол буданд ва ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонданд, ҳамагӣ 3 нафари онҳоро интихоб намуда ба даври дигар роҳ диҳем, яъне ғолибони барнома гарданд. аз ин рӯ мо ба нафароне ки ҷавоб гардонда натавонистанд пуриш медиҳем то дар боло нишинанд ва бо шумо савол ҷавобро идома медиҳем. дар даври дуюм Абдулло пешсаф буд. вай тавонист ба 3 савол ҷавоби дуруст гардонад. Ёсуман, Анушервон ва Хуршеда бошанд ба як саволе ҷавоб гардониданд. яъне Абдулло соҳиби ҷойи аввал гардид. барои муайян кардани ҷойҳои дуюму сеюм бошад, ба 3 нафари онҳо саволҳои иловагӣ дода мешавад. бо мо бошед. хуршеда, ануш ва ёсуман бо шумо бошад. саволу ҷавобро идома медиҳем. ба наздикӣ ҷашни истиқлоли давлатист, ҳамин хел не? хуб, саволи аввалини мо доир ба истиқлоли давлатӣ мебошад. нафаре ки аввалин шуда даст мебардорад ва ҷавоби дуруст мегардонад, соҳиби хол мешавад. мо имсол чандсолагии истиқлоли давлатиро ҷашн мегирем? хуршеда, аввалин шуда даст бардоштед, марҳамат. Сомон 30-солагии истиқлоли давлатиро ҷашн мегирем. яъне 30-солагии истиқлолиятро ҷашн мегирем, ҳамин хел? бале. бачаҳо, хуршеда дуруст мегӯяд? ҷавоби шумо дуруст аст. аллакай шумо соҳиби як хол гаштед. офарин. бо диққат гӯш кунед. мо чанд қаҳрамон дорем ва онҳо киҳоянд? ануш, марҳамат, шумо? Садриддин Айни, Эмомалӣ Раҳмон, Мирзо Тумсунзода, Нусратулло Мақсум, Шиншод Шотемур, Бебоҷон Ғафуров. офарин. шумо ба савол ҷавоби дуруст гардонидед, яъне ҳама қаҳрамонҳоро номбар кардед, вале каме тартибро вайрон кардед. вале ин боиси он намекардад ки мо ҷавоби шуморо қабул накунем. ҷавоби шумо камилан дуруст аст. офарин. як қарзак барои Анушервон. инак як саволи дигар мондааст ва ба ин савол кадоме аз шумо ҷавоб гардонад, аллакай ғолиби барнома мешавад. хуб, омодаед ки саволро гӯш кунед ва ба он ҷавоб гардонед? бале. бо диққат бошед. муқаддасоти миллатро номбар кунед. ануш, марҳамат. Конституция,
پرچم سرودی ملی نشان نشان. آفرین. شما باز جواب درست گردانیدید ولی باز در ترتیب کمی خطا کردید ولی جواب شما کاملا درست است. یک قرصک میزنیم برای انوشیروان. بینندگان گرامی، سوالهای ایلاوگی که برای معین نمودن جایهای دوم و سوم پیش بینی شده بودند به انجام رسیدند و غالبان نیز معین گردیدند. خاطررسان میشویم که این زمان ما در مرکز دلخوشی کودکانه الادین قرار داریم و این مرکز واقع گردیده است در بینای دوشنبه مال و شما نیز میتوانید همه روزه با همراه طفلکانتان به اینجا آمده دلخوشی نیز کنید. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани ҳама саволҳои барнома чунин натиҷа ба даст омад. хуршеда соҳиби ҷойи сеюм, анушеровон ҷойи дуюм ва ғолиби барнома бошад абдулло гардид. абдулло ғолибият муборак. اینک غالبان نیز معین گشتند و به هر یک شما میگویم که شما عموما راه افتاده نشوید، زیرا در این برنامه اشتراک کردن در دور جنبستی این خود غالبیت است، زیرا شما علاقه بهترینید. و بینندگان گرامی، خاطررسان میشویم که سرپرستان برنامه ما مغازه کانسلری کیلک و شرکت خانوادگی شکلاتی برای اشتراکچیانمان تحفه‌های خاطروی را آماده نمودند. اینک تحفه‌های خاطروی از جانب مغازه کانسلری کیلک به همه اشتراکچیان تقدیم کرده می شوند. برای سپاریدن تحفه‌ها من میخوام تا خورشیده که پیراهن بنهایت زیبا را به بر نموده است به من کمک رساند. به نزد من آید خورشیده. من به شما تحفه رو میدیم، شما باشید به اشتراکچیان تقسیم کنید. مرحمت. یک قرصک میزنیم. انینش با یاسومن، توفه با بایزید، با زلیخا، توفه دیگر با سنا، مبارک باشد، با ادریس، توفه با شکرانه و امران بیگ. قرصک میزنیم. توفه نوبتی و انس. بینندگان گرامی، چطوری که قید کردیم سرپرست برنامه ما شرکت خانوادگی شکلاتی برای غالبان توفه های مخصوص را آماده کردند و اینک مرحمت برای گرفتن توفه و جایزه برنامه دونو یک مدال جای سیوم تربیت گیرنده کودکستانی رقم 152 ناحیه سینو شهر دوشنبه خورشیده را دعوت میکنیم. آفرین خورشیده. آفرین خورشیده و انا این توفه زیبا به شما. خورشیده، شما که این سال به مکتب می روید می توانید با انامین جزودون به مکتب رفته با بهای اعلا تحصیل کنید و هر روز به خانه بهای 5 آرید. می شود؟ آفرین. برای گرفتن توفه و مدال جای دوم به اینجا انوشیروان تربیت گیرنده کودکستانی رقم 138 ناحیه سینو شهر دوشنبه رو دعوت میکنیم. مرحمت به نزد ما آید یک قرصک بلند میزنیم. آفرین، شما سزاوار جای دوم گشتید انوش. احسن به شما. و انا این توفه نیز به شما. برای گرفتن توفه و مدال جای یکم به صحنه تربیت گیرنده کودکستانی رقم 4 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رو عبدالله رو دعوت میکنیم. مرحمت عبدالله. آفرین عبدالله و این مدال شما غالب برنامه دونو یک گشتید. احسن به شما. انا این توفه به شما. بینندگان گرامی، اینجا دور جنبستی برنامه انتلکتوالی دونو یک به انجام می رسد، ولی باید گفت که برنامه ما با این به اتمام نمی رسد، زیرا ما در جستجوی دونو یک های نحو می شویم. باز سلسله برنامه های گوناگون رو به شما پیشکش می گردانیم. تا موسم نوبتی برنامه انتلکتوالی دونو یک، شما نیز کتاب خوانید، علم آموزید و در برنامه دونو یک اشتراک نموده دونو یک شوید. خیر.